Buon sabato a tutti quanti. Bon sabbat à tous. È un piacere finalmente avere la possibilità di parlare C'est un plaisir de parler pour vous, enfin pour moi, enfin finalement. e lodo il Signore per questa opportunità. Et gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Ringrazio per l'invito che ci è stato rivolto Je remercie pour l'invitation que nous avons reçue e speriamo di tutto cuore che questi momenti possano incoraggiare ognuno di noi. et j'espère vraiment que ces moments pourront encourager chacun d'entre nous. È la prima volta a Parigi, ma spero non l'ultima. C'est la première fois pour moi à Paris et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Con l'aiuto di Dio da questa mattina abbiamo iniziato a trattare un tema molto importante Grâce à Dieu, depuis ce matin, nous avons commencé à traiter un argument très important. Il titolo generale è Riforma e Santificazione. Et le titre général, le thème de notre séminaire, c'est Réforme et Sanctification. Abbiamo visto questa mattina qual è la differenza tra risveglio e riforma. Nous avons vu ce matin quelle est la différence entre le réveil et la réforme. E abbiamo visto nella seconda parte quanto è importante essere saggi e non stolti. Et nous avons vu dans la deuxième partie avec le frère Marc combien il est important d'être sage et non fou ou folle. In questi momenti cercheremo di mettere un sigillo su quanto è stato detto fino a questo momento En ce moment, nous aimerions mettre nous aimerons sceller ce qui a été dit jusqu'ici e cercheremo di capire l'importante tema della santificazione. et nous essaierons de comprendre le sens, le sens important qu'est le thème de la sanctification, qu'a le thème de la sanctification. Sapete, oggi nel mondo, nel cristianesimo e anche nella nostra chiesa come avventisti del settimo giorno, Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, et même dans notre église, dans l'église adventiste du 7e jour, a volte il tema della santificazione non è compreso come dovrebbe essere compreso. très souvent, le thème de la sanctification n'est pas compris comme il devrait l'être. E con l'aiuto di Dio cercheremo sulla base della parola di Dio e dello spirito di profezia di capire che cos'è questo tema della santificazione. Et par la grâce de Dieu, nous essayerons, grâce à la Bible et à l'esprit de prophétie, de comprendre qu'est-ce que c'est la sanctification. Prima di iniziare, Avant de commencer, voglio che sappiate una cosa. j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Questo tema e questo argomento Ce thème, oui, ce thème, per l'uomo carnale è qualcosa di straziante, terribile, una tortura. pour l'homme charnel, est une torture. Ma per l'uomo spirituale questa è una grazia, una manna che viene dal cielo. Mais pour l'homme spirituel, est une grâce qui vient du ciel. Amen. E lo andremo a vedere assieme in questi momenti. Et nous le verrons ensemble. Il Dans la tempo è suite. poco, anche perché sono tradotto, Nous avons peu de temps parce que je suis aussi traduit, parce qu'il y a la traduction. quindi vorrei invitarvi a pregare brevemente e a iniziare quello che è il nostro percorso in questo pomeriggio. Donc je vous invite à prier avec moi afin que nous puissions commencer ce parcours ensemble. Padre nostro, ti vogliamo ringraziare per l'opportunità che abbiamo di studiare la tua parola. Notre Père, nous te remercions pour cette opportunité que nous avons d'étudier ta parole. Ti prego, benedici ognuno di noi e riversa il tuo Santo Spirito. Je te prie de bénir chacun d'entre nous et de reverser ton Esprit Saint sur nous. Noi ti ringraziamo perché queste occasioni sono le migliori nelle quali tu vuoi riversare il tuo Santo Spirito. Nous te remercions parce que ces occasions sont les meilleures occasions, Seigneur, que tu crées pour pouvoir reverser ton Esprit Saint sur nous. Ti prego, rendi i nostri cuori sensibili Je te prie de rendre nos cœurs sensibles à ta parole. e ti preghiamo che la semplicità della tua parola ci possa trasformare. Et je te prie afin que la simplicité de ta parole puisse nous transformer. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Come vi dicevo, Comme je vous le disais, il tout à tema l'heure, della santificazione è un tema che molto spesso non viene compreso così come dovrebbe.
Le thème de la sanctification est un thème qui très souvent n'est pas compris comme il devrait l'être. Dal libro Il Gran Conflitto Du livre La Grande Controverse, ci viene detto quanto segue. nous lisons: La santificazione che oggi caratterizza il mondo religioso manifesta infatuazione o trascuratezza nei confronti della legge dell'Eterno. la sanctification qui caractérise aujourd'hui le monde religieux manifeste un engouement et une négligence envers la loi de l'Éternel. I sostenitori di questa tesi o di questa falsa santificazione Les partisans de cette thèse affirment que la sanctification è un'opera istantanea, est une œuvre instantanée, grazie alla quale possono raggiungere la santità perfetta mediante la fede. grâce à laquelle ils peuvent atteindre la sainteté parfaite par la foi. Ma come? Par la foi. Ma come? Mais Ma in che modo? Comment? De quelle Ok. manière? Qui dice, credete solamente, dicono, Ici, il est écrit: croyez seulement. e avrete la benedizione. Et ils disent: vous serez bénis, vous serez bénis. Non richiede nessuno sforzo da parte di chi la riceve. Cela ne nécessite aucun effort de la part du destinataire. Avete mai sentito parlare qualcuno che dice credi e basta? Vous avez déjà entendu parler des gens qui disent: crois et c'est tout. C'est tout ce qu'il te faut. Basta credere. Faut juste croire. E in un certo senso è vero, Dans un certain sens, c'est vrai, dans un sens. ma loro dicono basta credere. Mais eux, ils disent: crois et c'est tout. Ma il loro credere è un credere astratto, Mais leur croyance est abstraite. non è qualcosa di realistico, non è qualcosa di concreto, di biblico. Ce n'est pas quelque chose de concret ni de biblique. Loro vogliono soltanto credere qualcosa, Ils veulent seulement croire en quelque chose, ma non sono disposti a fare niente. mais ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit. Questa non è la santificazione biblica. Et ça, ce n'est pas la sanctification biblique. Parole in rosso alla fine del testo. Les mots en rouge à la fin du texte nous disent: Il desiderio di una religione comoda, le désir d'une religion confortable qui n'exige ni lutte, ni renoncement, ni détachement des folies du monde, a fait de la foi et de la foi seule une doctrine populaire. coloro che vogliono una religione comoda e che non vogliono lottare, non vogliono sacrificarsi, Ceux qui veulent une religion confortable et qui ne veulent pas lutter, ils ne veulent pas se sacrifier, non si rendono conto che si stanno preparando per la perdizione. ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se préparer pour la perdition. Questa La è una dottrina perdition. popolare, Et ceci est une doctrine populaire, una dottrina che piace a moltissime persone. une doctrine qui plaît à beaucoup de gens. Basta che credi, Il faut juste croire. non devi lottare, Tu n'as pas besoin de lutter. sei già salvato. Tu es déjà sauvé. Ed ecco che gli uomini non imparano a romperla con il peccato, Et voilà que les hommes n'apprennent pas à briser le lien qu'ils ont avec le péché, ma gli uomini imparano a convivere con il peccato. mais ils apprennent à vivre à cohabiter avec le péché. Qual era il titolo del nostro fratello Marco oggi? Quel était le titre de notre frère Marc aujourd'hui? Quand la folie cohabite, s'attache à la sagesse. Oui. Oggi noi come cristiani vogliamo coabitare con il peccato, Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous voulons cohabiter avec le péché. ma se vogliamo essere salvati questo non è possibile, non è il piano di Dio. Mais si nous voulons être sauvés, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le plan de Dieu. Qual è il piano di Dio? Quel est le plan de Dieu? Vorrei che andassimo assieme in Seconda Corinzi. J'aimerais que nous allions ensemble dans 2 Corinthiens, Seconda Corinzi? Seconda Corinzi capitolo 6. donc je vais prendre ma Bible, merci. Seconda Corinzi capitolo 6. Se abbiamo le nostre Bibbie, prendiamo le nostre Bibbie e iniziamo a leggerle. Donc 2 Corinthiens 6, Dal versetto 16.
Je vais y aller. 2 Corinthiens 6, 16, au verset 16. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò tra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo ed io vi accoglierò. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Fratelli e sorelle, se vogliamo essere accolti da Cristo Gesù, noi siamo chiamati a non toccare nulla di impuro, a separarci dal peccato, a santificarci. Frères et sœurs, si nous voulons vivre avec Jésus, nous sommes appelés à ne rien toucher du monde, de nous séparer du péché afin de vivre avec lui. Versetto 18. Verset 18. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore l'Onnipotente. Et je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. E ora molta attenzione al versetto che segue. Faites très attention au verset qui suit. Seconda Corinzi capitolo 7, versetto 1. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Avendo dunque queste promesse. Ayons donc de telles promesses. Quali sono queste promesse? Et quelles sont ces promesses? Quelle che abbiamo appena letto. Celles que nous avons lues Io tout à l'heure. abiterò in mezzo a voi. J'habiterai au milieu de vous. Non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. Ne touchez rien d'impur et je vous accueillerai. Avendo queste preziose promesse, Ayant ces promesses précieuses, carissimi, purifichiamoci purifions-nous de toute souillure, da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il desiderio di Dio è che noi portiamo a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. Le Seigneur désire que nous puissions porter à terme notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vi ricordate qual è quel messaggio che ci parla del timore di Dio? Vous vous rappelez de ce message qui nous parle de la crainte de Dieu? Poi vidi un altro angelo Et puis je vis un autre ange che volava in mezzo al cielo, qui volait au milieu des cieux, recando il Vangelo eterno apportant un évangile éternel a tutti gli abitanti della terra, à tous les habitants de la ad terre, ogni nazione, à toute nation, tribù, tribu, lingua langue e popolo. peuple. E che cosa diceva a gran voce? Et qu'est-ce qu'il disait à haute voix? Temete Dio. Craignez Dieu. Amen. 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 La prima parte di questo messaggio è temete Dio. La première partie de ce message est craignez Dieu. Quando noi temiamo Dio Quand nous craignons Dieu e vogliamo purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito, et nous désirons nous purifier de toute contamination de chair et d'esprit, in quel momento la nostra santificazione diventa completa. en ce moment-là, notre sanctification devient complète. Questo è quello che abbiamo appena letto. C'est ce que nous avons à peine lu dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1. Avendo dunque queste promesse, carissimi, Ayant donc de telles promesses, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Come termina la citazione qui? Comment est-ce que la citation présente se termine? Ma la parola di Dio che cosa ci insegna sulla santificazione? Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur la sanctification? Che cosa ci insegna la parola di Dio? Qu'est-ce que nous apprenons de la parole de Dieu? Che Dio desidera che la nostra santificazione sia completa. Que Dieu désire que notre sanctification soit achevée. Prima Complète. Tessalonicesi,
1 Thessaloniciens, capitolo 4, 1 Thessaloniciens 4, dal versetto 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 3. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, nous dit: Perché questa è la volontà di Dio. Ce que Dieu veut, La vostra santificazione. c'est votre sanctification. Cos'è che Dio vuole? Qu'est-ce que Dieu veut? La nostra Notre santificazione. Santificazione. Va avanti dicendo che vi asteniate dalla fornicazione, que vous vous absteniez de l'impudicité, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, il nostro corpo, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, e che nessuno offenda ed inganni negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Versetto 7. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, Au verset 7, il est écrit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, ma che cosa? mais à quoi? À la sanctification. Alla santificazione. La citazione che segue, La citation qui suit parole in rosso, sono tratte dal Gran Conflitto. sont tirées de la grande controverse. Prima di continuare con la citazione, Avant de continuer avec la citation, vorrei dirvi che questo è tratto dal capitolo 27 j'aimerais vous dire que cette citation a été tirée du chapitre 27 del Gran Conflitto. de la grande controverse. Non so come si chiami in lingua francese il capitolo, ma in lingua italiana si chiama Risvegli moderni. Je ne sais pas exactement comment le chapitre s'appelle en français, mais en italien, ça s'appelle les réveils modernes. La prima volta che ho letto questo capitolo, il capitolo 27, La première fois que j'ai lu ce chapitre, le chapitre 27 donc de la grande controverse, è stato, tra parentesi, il primo capitolo che ho letto del libro Il Gran Conflitto. c'était pour moi le premier chapitre de la grande controverse que j'ai lu. J'ai commencé par le chapitre 27. Anzi, potrei dire che questo è stato il primo capitolo che ho letto di tutto lo spirito profezia. Questo è stato il primo in assoluto. Je voudrais même dire que le chapitre 27 de la grande controverse a été le premier chapitre de l'esprit de prophétie que j'ai commencé à lire. Sapete qual è il problema? Vous savez quel est le problème? Che questo è un capitolo duro. Que ce chapitre est très dur. Io ero cresciuto nella chiesa J'avais grandi dans l'église come un bambino, comme un enfant, laodiceo. un enfant laodicéen. Sapevate cosa facevo ogni sabato quando venivo in chiesa? Vous savez ce que je faisais chaque sabbat quand j'arrivais à l'église? Mi sedevo il più lontano possibile nella galleria Je m'asseyais le plus loin possible à l'arrière et j'étais sur mon téléphone. Quando finiva il culto, Et quand le culte finissait, scappavo fuori con i miei amici je courais dehors avec mes amis e giocavamo a calcio et je jouais au ballon avec eux nel giorno di sabato. le jour du sabbat. Durante le attività del pomeriggio, Pendant les activités de l'après-midi, con i giovani, avec les jeunes, facevamo tanti giochi. nous faisions beaucoup de jeux. Mangiavamo le patatine, Nous mangions les frites, bevevamo la Coca-Cola les chips, on va dire. Nous buvions du coca. e la sera Et le soir, si facevano altre cose la sera. nous faisions d'autres choses, plein d'autres choses. Ma eravamo noi tra di noi. Mais nous n'étions pas entre nous, jeunes d'église. E quando per la prima volta ho letto questo capitolo del libro Il Gran Conflitto, Et quand pour la première fois j'ai lu ce chapitre, le chapitre 27 de la grande controverse,
ho detto che c'è qualcosa che non va con la mia esperienza di fede. je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec mon expérience de foi. Perché questo capitolo parla della vera santificazione. Parce que ce chapitre parle de la véritable sanctification. Ascoltate cosa dice Parole in rosso. Écoutez ce que disent les paroles en rouge. Nessuno si illude di poter diventare santo pur violando volontariamente uno degli ordini di Dio. Personne ne devrait se leurrer en pensant qu'il peut devenir saint, même s'il viole volontairement un des ordres de Dieu. Peccare deliberatamente significa far tacere la voce dello Spirito e separarsi dall'Eterno. Pécher délibérément signifie faire taire la voix de l'Esprit et se séparer de l'Éternel. Questo è il banco di prova di ogni professione di fede. C'est l'épreuve de toute profession de foi. Vi rendete conto a quale standard siamo chiamati? Vous vous rendez compte à quel standard, à quelle échelle le Seigneur nous appelle? E vi rendete anche conto che se Dio ci chiede una cosa di questo tipo è perché è possibile. Et vous vous rendez aussi compte que si Dieu nous demande une chose de ce genre, c'est parce que c'est possible. Dio non è un tiranno da chiederci ciò che non c'è possibile, Dieu n'est pas un tyran et donc il ne peut pas nous demander des choses impossibles. ma se Lui ci chiede qualche cosa Mais s'il nous demande quelque chose, è perché attraverso la grazia di Cristo saremo in grado di ottenerla. c'est parce qu'à travers la grâce de Jésus-Christ, nous pourrons l'obtenir. Parole in rosso. Parole en rouge. Se l'uomo non riconosce l'importanza della legge morale, Si l'homme ne reconnaît pas l'importance de la loi morale, se sminuisce i precetti di Dio s'il rabaisse les préceptes de Dieu e li considera con leggerezza, et il les prend ou les considère à la légère, se infrange uno di questi minimi comandamenti e insegna agli uomini a fare altrettanto, s'il enfreint l'un de ces moindres commandements et enseigne aux hommes à faire de même, non godrà di nessuna stima agli occhi del cielo. il ne jouira d'aucune estime aux yeux de tous, aux yeux du ciel, désolé. E così si avrà la certezza che le sue affermazioni sono prive di fondamento. Et ainsi, vous serez certain que ces affirmations sont infondées. Dio ci chiama ad una vera santificazione. Dieu nous appelle à une véritable sanctification. C'è il risveglio, Nous avons le réveil, c'è la riforma la réforme e poi c'è la santificazione. et la sanctification. Andiamo a vedere in Prima Pietro. Allons dans 1 Pierre, Prima Pietro capitolo 1. 1 Pierre chapitre 1, Dal versetto 13 inizieremo a leggere. à partir du verset 13. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13. Prima Pietro capitolo 1 versetto 13. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Poiché sta scritto, Selon qu'il est écrit, siate santi perché io sono santo. vous serez saints car je suis saint. Amen. Crediamo a queste parole. Croyons-nous en ces paroles? Sapete qual è il problema? Vous savez quel est le problème? Il problema è che quando si rimprovera un peccato a qualcuno, Le problème, c'est que quand on reproche un péché à quelqu'un, sapete che cosa risponde subito quella persona? vous savez ce qu'il répond à la minute?
Cosa credi di essere santo? Pour qui tu te prends? Tu penses d'être saint? Non è così? C'est ça? C'est vrai? Cosa credi di essere santo? Che mi giudichi? Tu me juges parce que tu crois être saint? Dimmi, oggi non hai commesso neanche un peccato. Dis-moi, aujourd'hui, tu n'as même pas commis un seul péché, c'est ça? Sapete qual è il problema? Vous savez quel est le problème? Che noi crediamo più nella nostra esperienza personale invece che credere sulla parola di Dio. Le problème, c'est que nous croyons plus en notre expérience personnelle qu'en la parole de Dieu. E quando noi mettiamo noi stessi come standard, Et quand nous mettons notre propre vie comme un standard, cosa succede? qu'est-ce qui se passe? Quando io sono lo standard, Quand ma vie est le standard, c'è un problema. il y a un problème qui se pose. C'est ça? Ma quando noi mettiamo la parola di Dio come standard, Mais quand c'est la parole de Dieu qui est notre standard, Dio ci dice siate santi Dieu nous dit, soyez saints come io sono santo. comme je suis saint. Come Dio è santo nella sua natura divina, Comme Dieu est saint dans sa nature divine, così anche noi dovremmo essere santi nella nostra natura umana. de même nous devrions être saints dans notre nature humaine. È chiaro? C'est clair? Non possiamo essere santi come Dio è santo nella sua natura o nella sua sfera divina, perché Lui è Dio. Nous ne pouvons pas être saints comme Dieu est saint dans sa nature divine. Se no saremmo Dio. Nous serions alors des dieux. Ma per quanto riguarda la sfera umana, Mais pour ce qui concerne la sphère humaine, Dio ci ha mostrato l'esempio perfetto. Dieu nous a montré l'exemple parfait. Dio ci ha mostrato quello che è l'esempio santo che ogni uomo è chiamato ad avere come standard. Dieu nous a montré l'exemple saint que chaque être humain est appelé à avoir comme standard. Chi è questo esempio che Dio ci ha dato? Et quel est cet exemple? Gesù. Jésus-Christ. Amen. Gesù nella sua natura umana è il nostro standard. Jésus, dans sa nature humaine, est notre standard. Quello che Gesù è stato in grado di compiere nella natura umana è ciò che anche noi siamo in grado di compiere con l'aiuto divino. Ce que Jésus a été capable d'accomplir dans sa nature humaine est ce que nous-mêmes sommes capables d'accomplir dans la nôtre. Amen? Ascoltate come va avanti il gran conflitto. Écoutez comme la citation continue. Il Cristo è un perfetto esempio di questo carattere. Le Christ est un parfait exemple de ce caractère. Parole in blu. Parole en bleu, I suoi discepoli devono diventare simili a lui ses disciples doivent devenir comme lui. e tramite la grazia di Dio Et par la grâce de Dieu, raggiungere un carattere che risulti in armonia con i principi della sua santa legge. acquérir un caractère en harmonie avec les principes de la sainte loi. Questa è la santificazione biblica. Ceci est la sanctification biblique. Se Dio ci chiede qualche cosa, Si Dieu nous demande quelque chose, è alle nostre possibilità. c'est à notre portée. Se Dio ci chiede di essere santi come Lui è santo, Si Dieu nous demande d'être saint comme lui-même est saint, se Dio ci chiede di seguire le orme di Gesù così come Gesù ha camminato, s'il nous demande de suivre les pas de Jésus comme Jésus a marché sur cette terre, se Gesù è il nostro esempio perfetto si Jésus est notre exemple parfait, e noi come Suoi discepoli possiamo diventare simili a Lui tramite la Sua grazia, et nous, en tant que ses disciples, nous pouvons devenir semblables à lui à travers sa grâce, questa è verità. ceci, c'est la vérité. Questa è la santificazione biblica che Dio vuole per noi. Et ceci est la sanctification biblique que Dieu veut pour nous. Amen? Amen.
come possiamo ottenere questa santificazione del carattere? Comment pouvons-nous obtenir cette sanctification du caractère? Come? Comment? De quelle façon? Parole sottolineate in nero ci dicono. Les paroles soulignées en noir. A metà. Alors, Pardon, questo qui. oui, les paroles en noir. Dopo le rosse. Après les rouges, la petite phrase en rouge. Quest'opera può essere realizzata solo la mediante nel Cristo Cette œuvre ne peut être accomplie que par la foi en Christ e la potenza dello Spirito di Dio operante nell'uomo. et la puissance de l'Esprit de Dieu agissant dans l'homme. Fede La foi unita alle opere dello Spirito. unie à l'œuvre de l'Esprit Saint. Questo ci dà la vera santificazione biblica. Ceci nous donne la véritable sanctification biblique. Che cosa succede se lo Spirito Santo è in noi? Qu'est-ce qui se produit si l'Esprit Saint est en nous? Facciamo una domanda ancora prima. Faisons une demande avant encore. En Com'è arrière. questo Spirito? Comment est cet esprit? Come è definito questo Spirito? Comment est-ce qu'il est défini? Lo Spirito? L'esprit? L'esprit? No? L'esprit? Lo Spirito? L'esprit Saint. Santo. Bene. Saint. Lo Spirito è definito essere L'esprit Santo. est défini comme saint. Cosa succede quando lo Spirito Santo è in noi? Qu'est-ce qui se produit quand l'Esprit Saint est en nous? Reagiamo, manifestiamo. Se lo Spirito è santo Si l'Esprit est saint e lo Spirito è in noi, et l'Esprit est en nous, noi saremo, nous serons donc, par conséquence, merci, Santi. santi. Amen. Qual è però il problema? Quel est le problème? Perché continuiamo a cadere nel peccato? Pourquoi nous continuons à tomber dans le péché, à pécher? Due sono i motivi principali. Nous avons Due motivi principali. deux motifs principaux pour lesquels nous continuons à tomber dans le péché. Non abbiamo fede Nous n'avons pas la foi e lo Spirito Santo non si trova in noi molto spesso. et la plupart du temps, l'Esprit Saint ne se trouve pas en nous. Nel momento in cui noi richiediamo che lo Spirito Santo sia nella nostra vita, i frutti si vedranno. Du moment où nous demanderons au Seigneur que l'Esprit Saint soit en nous, nous verrons les fruits. Ecco perché lo spirito di profezia ci dice di chiedere di più, di parlare di più dello Spirito Santo. C'est pour cela que l'Esprit de prophétie nous demande de parler et de demander plus souvent l'Esprit Saint à notre Père. Questo è ciò di cui la Chiesa ha bisogno. Ceci est le plus grand besoin de l'Église. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno ognuno di noi. Ceci est ce dont nous avons besoin. È Chacun lo d'entre nous a besoin Spirito Santo de l'Esprit Saint che dimora in noi. qui demeure en nous. E non 5 minuti al giorno, Pas 5 minutes par jour, non. tous les jours, Tout- tous les jours. La citazione va avanti. La citation continue. Dice, il cristiano sperimenta le tentazioni del peccato e lotta costantemente. Disons, le chrétien subit les tentations du péché et lutte constamment. Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint? Perché siamo in lotta costante contro le tentazioni. Parce que nous sommes en constante lutte contre les tentations. E non siamo in sicurezza neanche per un istante senza lo Spirito Santo. Et nous ne sommes pas en lieu sûr, même pas pour une seconde sans l'Esprit Saint. Ma grazie all'aiuto del Cristo, Mais grâce à l'aide du Christ, la debolezza umana si unisce con la forza divina la faiblesse humaine s'unit à la force divine e il credente esclama, et le croyant s'exclame: ringraziato sia Dio che ci dà sempre
la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Grâce à Dieu qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quante volte ci dà la vittoria in Cristo Gesù? Combien de fois il nous donne la victoire en Jésus-Christ? Quanto Combien de fois? spesso? Toujours, oui, toujours. Ancora una volta. Ripetilo. Répète encore, ma sœur. Amen, amen. Amen. Questa è la potenza del Vangelo. Ceci est la puissance de l'Évangile. Cristo è venuto per salvare il suo popolo dai loro peccati. Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple de ses péchés, Per darci la vittoria sempre. afin de nous donner la victoire toujours. Volete un altro versetto? Vous voulez un autre verset? Annotate questo? Annotatelo. Questo Notez qui. celui-ci c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. E Je vous, andiamo adesso in Giuda, je vous donne un autre verset dans Jude, nel libro prima di Apocalisse. un livre avant Apocalypse, Jude. Giuda, c'è solo un capitolo, versetto 24. Jude, verset 24. Giuda 1, versetto 24. Jude 1, chapitre 1, verset 24. Or a colui che può salvaguardarvi da quante cadute? Or, à celui qui peut vous préserver de combien de chutes? Combien? Da quante? De combien, vous avez dit? Dio è in grado di preservarci da ogni caduta Dieu est capable de nous préserver de toute chute e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Questa è la potenza del Vangelo in Cristo Gesù. Ceci est la puissance de l'évangile en Jésus-Christ. Amen. Non illudiamoci Ne nous faisons pas d'illusions di poter essere salvati con anche un solo peccato che accarezziamo, coltiviamo. Ne nous faisons pas d'illusions en croyant que nous serons sauvés avec même un seul péché que nous caressons, que nous chérissons chaque jour. Oui. E ringrazio Dio perché dicendo queste cose Et je remercie l'Éternel parce qu'en disant ces choses, devo cercarle in primo luogo di viverle, je dois chercher moi-même de les vivre per non essere squalificato a mia volta. pour ne pas être disqualifié à mon tour. E parlandone mi incoraggia, Et quand j'en parle, ça m'encourage. perché si parla molto poco di questo tema così importante, la santificazione. Parce que nous entendons tellement peu parler de ce thème qu'est la sanctification. E dovremmo parlarne di più, Et nous devrions en parler beaucoup plus. e dovremmo incoraggiarci di più, Et nous devrions nous encourager encore plus. perché la lotta non è semplice, Parce que la lutte n'est pas facile. ma con l'aiuto di Cristo è possibile. Mais avec l'aide de Jésus-Christ, c'est possible. Domanda: Une question. qual è il titolo, per chi è stato attento, che ho messo al sermone di oggi? Quel est le titre que j'ai mis au sermon d'aujourd'hui, donc à notre étude? Amen. Amen. In questo momento abbiamo parlato di una santificazione, Nous avons parlé d'une sanctification, la santificazione del carattere, de la sanctification du caractère, n'est-ce pas? Nous venons d'en parler, vittoria sul peccato, de la victoire sur le péché, che è la più importante, qui est la plus importante. ma non è soltanto questo. Mais ce n'est pas seulement cela. Vi ricordate cosa diceva Isaia quando ebbe la visione di Gesù, di Dio seduto sul trono? Vous vous souvenez de ce qu'Ésaïe dit quand il eut la vision de Jésus-Christ assis sur le trône? Cosa dicevano gli angeli davanti a Dio? Qu'est-ce que les anges disaient devant Dieu? Santo, Saint, santo, Saint, santo. Saint. Ora, ricordiamoci ancora una volta, Dio ci ha detto siate santi come io sono santo. Rappelons-nous encore une fois, Dieu dit, soyez saints
comme je suis saint. Mhm. Se Dio è 3 volte santo, Si Dieu est 3 fois saint, come dovrebbe essere l'uomo? comment est-ce que nous devrions être? Amen. Amen. Vi ricordate in Genesi capitolo 1 quando Dio creò l'uomo? Vous vous souvenez dans Genèse 1, quand Dieu créa l'homme, Dio ha detto facciamolo a nostra immagine e somiglianza. Dieu dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Che cosa intendeva Dio? Que voulait dire Dieu à ce moment-là? Soltanto da un punto di vista caratteriale? Il parlait seulement du caractère? Ascoltate che cosa dice. Principi di educazione cristiana. Écoutez ce que dit le livre Éducation. Quando Adamo ed Eva uscirono dalle mani del Creatore, Quand Adam et Ève sont sortis des mains du Créateur, somigliavano nella loro padre. ils ressemblaient à leur Père dans leur nature physique, mentale et spirituelle. Dio creò l'uomo a sua immagine. Dieu créa l'homme à son image. Quante volte l'uomo dovrebbe essere santo? Combien de fois est-ce que l'homme devrait être saint? 3 fois. 3 fois saint. 3 volte. Non soltanto nel carattere, Donc pas seulement à travers le caractère, ma anche per quanto riguarda l'aspetto mentale mais aussi per ce qui concerne l'aspect mental e anche per quanto riguarda l'aspetto fisico. et aussi en ce qui concerne l'aspect physique. Dal Gran Conflitto, Du livre La Grande Controverse, capitolo 27, sempre lo stesso capitolo. chapitre 27, le même chapitre. La santificazione indicata nella scrittura coinvolge tutto l'essere. La sanctification indiquée dans l'Écriture implique l'être tout entier. Lo spirito, L'esprit, l'anima l'âme e il corpo. et le corps. L'uomo, per la grazia di Cristo Gesù, è chiamato ad essere 3 volte santo. L'homme, à travers la grâce de Jésus-Christ, est appelé à être 3 fois saint. Nel fisico, Le physique, nella mente, le mental nel carattere. et le caractère. E ancora una volta ci tengo di fare questa parentesi. Et une fois de plus, j'aimerais faire cette parenthèse. L'uomo da solo non è in grado di fare tutto ciò. L'homme tout seul n'est pas capable de faire cela. Non è in grado di farlo. C'est pas possible. Ma con l'aiuto divino Mais avec l'aide de Dieu, questo è possibile. c'est possible. Parole in rosso? Les paroles en rouge. Ogni abitudine che indebolisce il vigore fisico o mentale squalifica l'uomo per il servizio del suo creatore. Toute habitude qui affaiblit la vigueur physique ou mentale disqualifie l'homme pour le service de son Créateur. Dio non può accontentarsi se non gli offriamo il meglio. Dieu ne peut pas être satisfait si nous ne lui offrons pas le meilleur. Noi dobbiamo offrire il meglio al nostro creatore. Nous devons offrir le meilleur à notre Créateur. C'è un passaggio dove ci viene detto che noi siamo chiamati ad amare Dio con tutta la nostra mente. Vous vous souvenez du verset qui dit que nous devons aimer notre Dieu avec tout notre esprit, Con tutto il nostro cuore, tout notre cœur, con tutta la nostra forza toute notre force e con tutta la nostra anima. et toute notre âme. No. Marco e Luca. Marco e Luca, Marc et Luc in modo en parlent. specifico. Marc et Luc en parlent. Ora, da questo punto di vista, dobbiamo renderci conto che ancora una volta dobbiamo offrire il meglio che Dio ci ha dato. Donc, une fois de plus, nous devons nous rendre compte que nous devons offrir ce qu'il y a de meilleur pour notre Dieu. Vorrei che andassimo assieme adesso J'aimerais que nous allions maintenant, questa la lasciamo, se vogliono leggerla la possono leggere.
Vous pouvez lire cette slide si vous voulez. Ma andremo assieme adesso in Prima Tessalonicesi capitolo 5. Mais nous irons ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Ci stiamo piano piano avvicinando alla conclusione. Nous allons vers la conclusion. Prima Tessalonicesi capitolo 5, 1 Thessaloniciens 5 au verset, dal versetto 22. à partir du verset 22. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 22. Siete con me? Vous y êtes? Prima Tessalonicesi capitolo 5 dal versetto 22. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 22 dit, Siete con me? vous y êtes? Ok, leggiamo. Astenetevi da ogni apparenza di male. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Questo è lo standard che Dio ci chiede. Ceci est le standard que Dieu nous demande. Se desideriamo che la nostra santificazione sia completa. Si nous voulons que notre sanctification soit accomplie, donc complète, Versetto 23. verset 23, Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, E l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Che cosa significa che il nostro corpo, anima e spirito devono essere conservati fino alla venuta di Gesù? Que veut dire que notre esprit, notre âme et notre corps doivent être conservés irrépréhensibles jusqu'à la venue de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Sapete, c'è qualcuno che dice Vous savez, il y a quelqu'un qui dit, non possiamo smettere di peccare. nous ne pouvons pas arrêter de pécher. Dicono soltanto quando Gesù ritorna saremo trasformati. Et ils disent, c'est seulement quand Jésus reviendra que nous serons transformés. C'è qualcuno che dice questo mondo è un mondo di malattie. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais ce monde est un monde de maladies. Non possiamo essere perfettamente sani da un punto di vista mentale. Solo quando Gesù verrà ci trasformerà. Nous ne pouvons pas être parfaitement sains d'un point de vue mental. C'est seulement quand Jésus reviendra qu'il nous transformera. È un mondo di malattie. Non possiamo essere sani nel nostro fisico soltanto quando Gesù tornerà. C'est un monde de maladies. Nous ne pouvons pas être en parfaite santé physique. C'est seulement quand Jésus reviendra qu'il nous transformera. Il passaggio ci dice molto chiaramente Mais ce verset nous dit très clairement che il nostro corpo, que notre corps, anima notre e âme spirito et notre esprit devono essere conservati. doivent être conservés. Ora mi rendo conto, Voilà, je me rends compte alcune persone possono aver avuto dei gravi problemi di salute, que certains d'entre nous pourraient avoir eu de graves problèmes de santé, degli incidenti, des accidents, che non possono essere guariti come vorremmo. qui ne peuvent pas être guéris comme nous voudrions. E Gesù provvederà al suo ritorno. Mais Jésus pourvoira à cela à son arrivée, à son retour. Ma per quanto riguarda ciò che c'è in potere di fare, Mais pour ce qui concerne, en ce qui concerne ce que nous avons le pouvoir de faire, la capacité de faire, noi siamo chiamati a fare tutto ciò che possiamo fare con l'aiuto divino per conservare il corpo, la mente e il nostro carattere. nous sommes appelés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conserver notre corps, notre esprit et notre caractère, Affinché quando Cristo ritornerà afin que quand Jésus reviendra, possa trovare un popolo che sia 3 volte santo. il puisse trouver un peuple qui est 3 fois saint.
E ancora una volta, piccola parentesi, Et encore une fois, petite parenthèse, questo non consta soltanto nei nostri meriti, ceci n'est pas dû à nos mérites, è attraverso la grazia divina. mais seulement à travers la grâce de Dieu. Il versetto 24 dice: fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Le verset 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Chi lo farà? Qui le fera? Quando? Amen. Quand est-ce qu'il le fera? Quando lo farà? Quand? Amen. Adesso. Aujourd'hui. Maintenant. Maintenant. Adesso. Amen. Adesso. Amen. Maintenant. Ascoltate la citazione che cosa ci dice. Écoutez ce que nous dit la citation Dalle testimonianze du livre Témoignages pour l'Église, volume 1. ci dice: noi crediamo fermamente che il Cristo stia per tornare. Nous lisons, nous croyons fermement que le Christ est sur le point de revenir. Crediamo che Gesù sta per tornare? Nous croyons que Jésus est en train de revenir. Quanti tra di noi sono avventisti? Combien d'entre nous sont adventistes? Quanti tra di noi stanno aspettando il ritorno di Gesù? Combien d'entre nous sont en train d'attendre le retour de Jésus-Christ? Mhm. Ascoltate come va avanti, non è una favola, Écoutez comment la citation continue. non è una favola, ma una realtà. Ceci n'est pas une fable, mais une réalité. Gesù sta per tornare. Jésus revient. Ci stiamo preparando ad incontrare Gesù? Et nous nous préparons à rencontrer Jésus, Che accompagnato da una schiera di angeli apparirà presto sulle nuvole del cielo per rendere immortali coloro che hanno vissuto nella fedeltà e nella santità. qui, accompagné d'une multitude d'anges, apparaîtra bientôt sur les nuées du ciel pour rendre immortels ceux qui ont vécu dans la fidélité et la sainteté. Chi Amen. riceverà l'immortalità? Qui recevra donc l'immortalité? Coloro che hanno vissuto nella fedeltà e nella santità. Ceux qui ont vécu dans la fidélité et dans la sainteté. Continua dicendo: Gesù non tornerà per purificarci dai nostri peccati. Et la citation continue, il ne viendra pas pour nous purifier de nos péchés. Gesù non tornerà per eliminare i difetti del nostro carattere. Il ne reviendra pas pour éliminer les défauts de notre caractère. Non tornerà per guarire le nostre infermità. Il ne reviendra pas pour guérir nos infirmités. Quest'opera deve essere compiuta precedentemente, ora. Ce travail doit être terminé au préalable. Mhm. Mhm. Prima. Adesso. Maintenant. Maintenant, Gesù è in grado di aiutarci in questo. Jésus peut nous aider en cela. Questo è il piano della salvezza. Et ceci est le plan du salut. Questo è l'Evangelo eterno, Et ceci est l'évangile éternel che deve essere dato ad ogni abitante della terra. qui doit être donné à chaque habitant de la terre. Questo è il messaggio per l'ora che viviamo. Ceci est le message pour l'heure que nous vivons. Parole in blu. Les paroles en bleu disent, Quando il Signore verrà, quand le Seigneur viendra, coloro che sono santi continueranno a esserlo, ceux qui sont saints continueront de l'être, conservando il loro corpo e lo spirito nella santità riceveranno l'immortalità. préservant leur corps et leur esprit dans la sainteté, recevront l'immortalité. Quelli che invece sono ingiusti e corrotti rimarranno tali per sempre. Mais ceux qui sont injustes et corrompus le resteront pour toujours. Niente e nessuno potrà più eliminare i loro difetti per ottenere così un carattere santo. Rien ni personne ne pourra éliminer ces défauts et obtenir ainsi un caractère saint. Questa santificazione Cette sanctification deve essere realizzata ora, doit être réalisée maintenant, nel periodo che precede la fine del tempo di grazia. dans cette période qui précède la fin du temps de grâce.
È per questo che Dio ci dà la grazia, C'est pour cela que Dieu nous donne la grâce. ma presto questo tempo finirà. Mais très bientôt, ce temps finira. E chi è santo continuerà ad essere santo, Et qui est saint continuera à être saint. e chi è ingiusto continuerà ad essere ingiusto. Et qui est injuste continuera à être injuste. Voilà. C'è un pericolo adesso. Il y a un danger maintenant, par contre. C'è il pericolo che, Il y a le danger que, dopo aver sentito questo messaggio, après avoir entendu ce message, si torna nelle comunità dalle quali veniamo nous rentrons dans nos communautés respectives e iniziamo a puntare con il dito. et nous commençons à juger les autres, à dire, toi, Che peccatore che sei. tu es un pécheur. Oh, che terribile che sei. Tu es un pécheur incroyable, terrible. Dobbiamo santificarci, io sono santo, io sono più santo di te. Nous devons nous sanctifier. Moi, je suis saint, je suis beaucoup plus saint que toi. Risveglio, riforma, Réveil et réforme. mangio bene, Je mange bien. amen. Amen. Mi vesto bene, Je m'habille bien. amen. Amen. Ho un buono stile di vita, J'ai de bonnes habitudes de vie. amen. Amen. Osservo il sabato J'observe le sabbat come dovrebbe essere osservato il sabato, comme je devrais. amen. Amen. Ma lui e lui non lo fanno. Mais lui et lui, ils ne le font pas. Sono peccatori perduti. Ils sont des pécheurs et ils seront perdus. C'è un grosso pericolo e questo pericolo si trova in Isaia 65. Nous courons un gros danger et cela se trouve dans Ésaïe Isaia 65. Ésaïe 65. Il chapitre messaggio 65. sulla santificazione è un messaggio potentissimo, Le message sur la sanctification est un message puissant. ma attenzione Mais attention a non fraintenderlo, à ne pas le comprendre mal, a non farlo diventare un'arma per uccidere i nostri fratelli e sorelle. à ne pas le transformer en une arme pour tuer nos frères et sœurs. Isaia capitolo 65, Ésaïe chapitre 65, versetto 5. au verset 5 dit, Ésaïe 65 au verset 5, Che dice: sta per conto tuo, non avvicinarti perché sono più santo di te. qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Queste cose sono per me, dice Dio, De pareilles choses, c'est une fumée come un fumo nel naso, un fuoco che arde tutto il giorno. De pareilles choses, dit Dieu, c'est une fumée dans mes narines, un feu qui brûle toujours. Dio non ha bisogno di uomini santi che si innalzano sui loro fratelli e sorelle. Dieu n'a pas besoin d'hommes saints qui s'élèvent au-dessus de leurs frères et sœurs. Dio ha bisogno di uomini santi che si abbassino Dieu a besoin d'hommes saints qui s'abaissent per cercare di aiutarli pour chercher d'aider leurs frères e non per condannarli. et non pour les condamner. Questa è l'ultima citazione. Ceci sera notre dernière citation. Chi pretende di essere senza peccato dimostra di essere ben lontano dalla santità. Qui prétend être sans péché démontre qu'il est loin de la sainteté. Le scritture mostrano chiaramente che l'opera della santificazione è progressiva. Les Écritures démontrent clairement que l'œuvre de sanctification est progressive. A seconda della luce che abbiamo, Dio si aspetta qualcosa da noi. Lorsque, grâce à la conversion, le pécheur trouve la paix, A seconda della luce che abbiamo, Dio si aspetta qualcosa da noi. selon la lumière que nous recevons, Dieu attend quelque chose de notre part. Ecco perché è progressiva. C'est pour ça que la lumière est progressive. Perché quando Dio ci svela qualcosa siamo chiamati a metterla in pratica. Parce que quand Dieu nous révèle quelque chose, nous sommes appelés à la mettre en pratique. Ma forse qualche altro fratello ancora non l'ha capito. Mais peut-être mon frère n'a pas encore compris.
allora per quanto sta a noi dobbiamo farlo. Donc, Per quanto è la nostra responsabilità, facciamolo. donc, en ce qui concerne notre responsabilité, nous devons le faire. E siamo un esempio per loro, Et nous devons être un exemple pour nos frères. perché la santificazione è progressiva. Parce que la sanctification est progressive. Quando grazie alla conversione il peccatore ritrova la pace con Dio mediante il sacrificio dell'espiazione, Lorsque, grâce à la conversion, le pécheur trouve la paix avec Dieu à travers le sacrifice de l'expiation, inizia la vita cristiana, la cui meta è ormai la perfezione e la crescita fino al raggiungimento della statura perfetta di Cristo. commence la vie chrétienne dont le but est désormais la perfection et la croissance jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Coloro che sperimentano la santificazione secondo la parola di Dio manifestano uno spirito di umiltà. Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la parole de Dieu manifesteront un esprit d'humilité. Una persona davvero santa come sarà? Une personne vraiment sainte, comment elle sera? Sono più santo di te. Non, je suis plus saint que toi. Non. Come sarà una persona davvero santa? Comment elle se comportera si elle est vraiment sainte? Sarà umile. Humble. Ascoltate. Coloro che camminano all'ombra della croce del Calvario Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire non potranno mai inorgoglirsi ne pourront jamais être fiers, né pretendere di essere esenti dal peccato. ni prétendre être libres du péché. Essi sanno che sono stati i loro peccati a provocare l'agonia che spezzò il cuore del Figlio di Dio e questo pensiero gli spinge a essere umili. Ils savent que ce sont leurs péchés qui ont causé l'agonie et qui ont brisé le cœur du Fils de Dieu, et cette pensée les pousse à être humbles. Coloro che vivono più vicini al Cristo Ceux qui vivent le plus près du Christ e distinguono più chiaramente la fragilità e la natura peccaminosa del genere umano, et distinguent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de l'humanité, si rendono conto che la loro unica speranza risiede nei meriti di un Salvatore crocifisso e risorto. réalisent que leur espoir, leur seul espoir, réside dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Amen. Dio ci invita ad aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle Dieu nous invite à aider nos frères et sœurs e a umiliarci sotto la croce, et à nous humilier sur la croix du Christ. essere dipendenti da Dio Nous devons être dépendants de Dieu e chiedergli aiuto perché la lotta è costante ogni giorno. et lui demander de nous aider parce que la lutte est constante chaque jour. Questa è la santificazione biblica. Ceci est la sanctification biblique. Che Dio ci aiuti. Que Amen. Dieu nous aide. Amen. Vorrei invitarvi a pregare. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Padre nostro, Notre Père, ti vogliamo ringraziare, Signore, per questi momenti di studio della tua parola. nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments d'étude de ta parole. Padre, il nemico Satana ha fatto tutto il possibile per portarci nell'errore. Père, l'ennemi a fait tout son possible pour nous emmener dans l'erreur, Per farci credere che possiamo comprometterci con il peccato Il nous a fait croire que nous pouvons faire des compromis avec le péché e comunque credere e sperare di poter essere salvati. et que nous pouvons croire quand même, malgré cela, d'être ce que nous serons sauvés. Padre, non esiste compromesso col peccato. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de compromis avec le péché. Il regno dei cieli è troppo puro. Le règne des cieux est trop pur Tu sei troppo santo. et tu es trop saint. Gesù è troppo santo Et Jésus est trop saint per permettere al peccato ancora una volta di venire in sua presenza. pour permettre au péché encore une fois d'habiter en sa présence. Signore, sulla nuova terra non vogliamo essere dei nuovi Luciferi,
Seigneur, dans la nouvelle terre, nous ne voulons pas être des nouveaux Lucifer. Non vogliamo essere dei nuovi Satana Nous ne voulons pas être des nouveaux Satan che inizieranno un nuovo gran conflitto. qui commenceront une nouvelle grande controverse. Padre, noi in questo momento vogliamo comprendere la gravità del peccato Mais en ce moment, nous voulons comprendre la gravité du péché e capire quanta è bella la tua santità. et comprendre à quel point ta sainteté est belle. Signore, ti prego, metti nel nostro cuore, rinnova il nostro cuore, Seigneur, nous te prions de renouveler nos cœurs. rinnova la nostra mente. Renouvelle nos esprits, Seigneur. E quando dovremo scegliere se fare qualche cosa che ci piace e che è peccaminoso, Et quand nous devrons choisir de faire quelque chose qui nous plaît, mais qui est péché, e di scegliere invece di fare ciò che è giusto e santo, et que nous devrons choisir entre ça et faire ce qui est saint et juste, Signore, facci trovare più piacere nel fare ciò che è giusto e santo. Seigneur, fais-nous trouver plus plaisir en ce qui est saint et juste. Vogliamo amare la tua santità, Nous voulons aimer ta sainteté, Père. vogliamo amarti Nous voulons t'aimer e vogliamo odiare il peccato, et nous voulons haïr le péché. ma abbiamo bisogno di Cristo. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Abbiamo bisogno di pregare di più, Nous avons besoin de prier plus. abbiamo bisogno di contemplare di più gli ultimi momenti della vita di Gesù. Nous avons besoin de contempler encore plus les derniers moments de la vie de Jésus-Christ. Ti voglio pregare per i miei fratelli qui in Francia, a Parigi. Je veux te prier, Seigneur, pour mes frères ici à Paris. Ti voglio pregare per tutti coloro che si sono collegati in lingua francese. Je veux te prier pour tous ceux qui se sont connectés sur les réseaux en langue française. Ti voglio pregare per tutti i nostri fratelli che anche in lingua italiana ci stanno seguendo in questo momento. Je veux te prier pour tous nos frères qui nous suivent en langue italienne, Père. Un popolo deve prepararsi. Un peuple doit se préparer. Vogliamo fare parte di questo popolo. Et nous voulons faire partie de ce peuple. Desideriamo la salvezza Nous voulons être sauvés. e desideriamo trascorrere l'eternità col nostro Salvatore Gesù Cristo. Et nous voulons passer l'éternité avec notre Sauveur, Jésus-Christ. Aiutaci a prendere una posizione ora. Aide-nous, Seigneur, à prendre position aujourd'hui. Quanto tempo c'è ancora di grazia? Nous ne savons pas combien de temps il y a encore de grâce, Seigneur. Presto sarà troppo tardi. Mais nous savons que bientôt, il se fera trop tard. La tua benedizione sia su di noi. Que ta bénédiction soit sur nous. Nel nome di Cristo Gesù. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.